হবে আমি বললাম, আল্লাহ আমার কলিজার টুকরা সন্তান রে বাঁচান। আল্লাহ বললেন, ও নূহ, সে তোমার সন্তান না, কারণ সে ঈমান আনে নাই, সে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়েছে, দেখি কেমনে সে বাঁচে। ওই যে আমি একটা না বুঝে আবদার করেছি, আল্লাহ আমার উপর রেগে গিয়েছিলেন। আজকে আল্লাহ ওই ব্যাপারে যদি আমারে প্রশ্ন করে, আমার কোনো জবাব নাই, আমি পারবো না, মাফ করো। তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর খালিল ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কাছে যাও। লোকগুলো পাগলের মতো খুঁজতে আরম্ভ सबक नहीं पढ़ाऊंगा। अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सबक पढ़ाएंगे और फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो इल्म, जो नॉलेज, जो एजुकेशन, जो तालीम, जो फिका पर नजर, कि आज हम जितने हैं सब के सब इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिदीन हैं। हम जितने यहाँ पर बैठे हैं, तो मेरे प्यारों, बस इमाम अबू हनीफा ने हदीस का सबक पढ़ाया। अब दूसरे दिन पूरे मदीने में एक शोर, मदीने के अतराफ में, मदीने के जवानिब में एक ऐलान हुआ, लोग आते गए। दूसरे दिन भी बहुत